Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Zamislite da je pre 150 godina Vuku Stefanoviću Karadžiću neko rekao da će mu se prve komšije uspešno baviti seoskim turizmom. A kad bi mu detaljnije objasnili da će prve komšije primati goste iz celog sveta na noćivanje i gošćenje, delom i zbog toga što žele da posete i njegovu kuću i lepote sela Tršić, sigurno da bi mu bilo drago i da bi bio ponosan zbog toga. Poštovani gledaoci, u današnjoj epizodi predstavljamo prve Vukove komšije, konak porodice Mišić i više nego uspešne začetnike seoskog turizma znamenitog mesta Tršić. Uživajte u minutima koji slede. Konak Mišić nalazi se na imanju prvih komšija Vuka Stefanovića Karadžića, koje je udaljeno od Loznice samo 6 km. Za sve one koji dolaze iz Beograda, najbrže se stiže autoputem E70 sve do isključenja za Sremsku Mitrovicu i dalje smerom ka Bogatiću i Loznici. Na ulazu u prestonicu Jadra postoje vidno obeležene oznake za skretanje ka Tršiću, a u Tršiću putokazi do Vukove kuće, gde ujedno stižete i do Konaka Mišić. Našoj ekipi od Beograda trebalo 2 sata vožnje za 149 km razdaljine. Danas imamo posebnu čast da smo u Tršiću, kod prvih komšija Vuka Stefanovića Karadžića, a oni su porodica Mišić. Domaćini, dobar dan vam želim. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našli. Želimo vam prijatan boravak i ugodno i lepo vreme. Zamolio bih glavu kuće da nam predstavi članove porodice. Dobro, ja sam Miodrag Mišić, rođen ovde u Tršiću, na ovom mestu, 1950. godine. Ovo je moja supruga Ljubica, snajka Gita i sin Predrag. I unoci Sava i Lua. Odmah nešto da pitam, pošto mi je ime snajke zapalo za uvo. Gita, rekao bih da ti nisi iz Tršića. Nije, ja sam iz Amsterdama. Amsterdam. Amsterdam, da, Holandija. Divno. Znači, ljubav ne zna za granice. Nema. Pogotovo kad je dovedeš u ovakve lepote. U ovakvu lepotu, da. Ona se zaljubila i u tebe, a i u Tršić. Dobro, i okolinu ovde i mesto ovde. Koje je magično. Da li nas razumeš? Yes. Ovde se zaista u svakom kamenu osjeća energija istorije, ali se, boga mi, osjeća i tradicija gostoljublja ovog kraja. Da, evo, znači, to ide slatko, ide rakica i... Ma, da li su ovo šumske jagode? Šumske jagode i sve ovde domaće. Da li može bolje? Ne može. Moje omiljeno. Savo, da li ti voliš slatko? Voli. Slobodno, Savo. Lula još ne daje izjave za javnost. Aha. Domaćini, hoćemo li? Da se malo poslužimo, ajde. Dobro, evo, Peđa će tu da vas posluži. U zdravlje. Dobrodošli. Živjeli, dobro nam došli. U zdravlju i veselju, ovde u Vukom komšiluku. Tako je. Odlična. Odlična. Šljiva domaća.
Što bi rekli mlađi, kida. Što bi rekao mladi. Otvara nove horizonte. Recite nam, kako je započela turistička bajka Konak Mišić? Znate kako, znači, uvek su ovda posjećivali su Vukovu kuću i onda je Peđa došao na ideju negdje 2004. 5. 6. godine da se počne baviti s seoskim turizmom. On je, znači, bio glavni, a mi smo mu pomagali i to već traje dugo godina. On je pionir, ne u Loznici, nego u ovom kraju Srbije, pionir što se tiče seoskog turizma. Peđa, ti i supruga ste glavni za smeštaj, ali ona ima obaveze kod najmlađih domaćina, pa ćeš nam ti biti vodič. Da, ja mogu da vas provedem da pogledate kako to sve izgleda. Onda te pratimo. Izvolite. Krenuli smo u razgledanje, ispred glavnog konaka. Koliko imate smeštenih jedinica i koji su kapaciteti? Generalno imamo 20 ležajeva, otprilike za jedno 5 porodica, recimo 4-5 jedinica. Ovo je centralni objekat, pošto većina stvari se dešava napolju. U ovom delu kuće postoji središnji deo koji je jedna jedinica i gore na spratu postoje 3 sobe koje je, recimo, jedna jedinica pošto ima jedno kupatilo. A sve imaju malu oazu, terasu za jutarnju kaficu. Da vidimo kako je unutra. Ajde. Kakva atmosfera čim zakoračimo u unutrašnjost. Kao da sam u nekom vremeplovu. Baroknoj otmenosti doprinosi svetlo. Zaista sam opčinjen svim ovim detaljima. Evo nas prvo u dnevnoj sobi. Pa da, u principu ovo je jedan od smeštenih kapaciteta. Ovde je, na primjer, za 4 do 5 osoba. Mi smo sami radili interijer. Još te davne 2006. ja sam bukvalno pravio zidove, dodavao grede, pravili smo krevete. Gotovo da je sve pravljeno. Od materijala i sirovine koju smo imali. I evo, to funkcioniše od 2006. jer ovo je jedan od tih prvih interijera koji smo mi napravili. I vidi se trud. U nastavku je spavaći deo, sa umetničkim detaljima na zidu. Da, pauk i komarac. Imam još jednu kompoziciju tih buba, to je pravio Boris Bogdanović, naš drugar keramičar. Smeštaj ima i kupatilo. Jeste, da. Kompaktno, čisto, sve na mestu i apsolutno prati karakter soba. Pa da, trudili smo se da ispratimo sve. A kakva je ovo skulptura? Da, ovo je Gitina mama je skulptor i ona pravi od bronze. Mahom se bavi pticama, ali evo ima jedan bahus. Sluti na hedonizam. Gore ima još soba. Da, imamo 3 sobe na gornjem spratu. Sređena s pažnjom kao i donji nivo. Možda za nijansu svedenija. Pa da, ovo je krovni deo, imamo 4 kreveta, malo tu za sedenje. U principu naši gosti provode vreme napolju. Ovo su klasične sobe isključivo za spavanje. Najlepši detalj mi je nedostatak televizora. Pa da, mi se trudimo da nemamo Coca-Colu i televizore. Mašnice na prozoru da ukrase lep pogled. Da, ovo je jedna mala soba za 2 osobe. Rekao bih za 2 dece. Pa da. Na primer. Recimo. Ovo je u principu najtoplija soba. Koja me veže za detinjstvo, mogu ti reći. Najviše sam voleo ovde da provodim dok sam bio klinac. Onda sam pogodio da je dečija. A ovde postoji još jedna soba na ovom spratu. Takođe, mala i dvokrevetna, zgodna za sitnu decu. Koliko pažnje dajete ukrasima? Pa malo smo povukli na Holandiju, ovo je Gitine mame skulptura i ti neki sitni ornamenti. Ovde je kupatilo koje pripada ovom spratu. Stigli smo do nove smeštene jedinice. Da, ovde imamo jednu smeštenu jedinicu u krovu, recimo, kuhinje. Ona ima 4 kreveta. U stilu je malo drugačija. Ovo je malo, recimo, modernistički urađeno u odnosu na ove druge stvari. Ovo je interijer. Ajde, uđite, pogledajte. A na ulazu umetničke fotografije. Ovo su fotografije Ivana Zupanca. Sjajno. Mog drugara, da.
Dopada mi se i ova skulptura. Jeste, to je moj drugar Ivan Gračner. On ima opasne skulpture, mahom drvo-metal. U sobi mogu da borave 4 osobe. Jeste, ovo su klasična mala, ali dovoljna soba za jednu porodicu, recimo. Televizor je zalutao. Pa evo, ponekad ubacimo negde i televizor, ali mahom se trudimo da naš smeštaj bude bez televizije. Peđa, kako se grejete tokom zime? Ovaj smeštaj ima podno grejanje. Sjajno. Ovde je kupatilo. Ovde je kupatilo. Dominira plava. Prostrano je. Čeka nas još jedna jedinica. Dominacija drveta se nastavlja. Drvo, ali sad ovaj put u kombinaciji sa kamenom i sa biber crepom, recimo, na podu. Da te pohvalim. Ti si ovo izgradio sam sa prijateljem. Ovo je prvi kao apartman koji smo namenski pravili da bude apartman. Odakle je ovaj moćan kamen? Da bi napravili objekat, mi iskopamo taj kamen, naravno obradi se i ponovo se vrati. Tako da sve ove pozide i objekti su napravljeni od našeg kamena iz dvorišta. A na ulazu imate pravu kaljavu peć. Kaljava pećka. I umetnički duh. Takođe, skulpture Ivana Gračnera. Vidi se prepoznatljiv stil rustičnog metala. Ušuškani dnevni boravak. Da, ovo je nešto fino za sedenje, lagano. Takođe imamo televizor. Za dekoraciju. Ali je interijerski jako zanimljiv ljudima zbog ove visine. Dole je biber crep, zidovi su što u drvetu, što u ovom rustičnom blatu. Nisam do sada viđao, ali tako su nekada građene kuće. Pa da, ali ovo je samo imitacija, faktički, tog stila gradnje i razlikuje se u odnosu na kuću po teksturi. To podrazumeva dobru izolaciju. Da. Leti je sigurno prijatno. Jeste, a zimi je jako toplo, kaljava peć radi svoj posao. Gosti mogu da koriste kuhinju. Jeste, da, ovde je malo skromna kuhinja, mada naši gosti uopšte ne praktikuju da bilo šta spremaju, pošto mi imamo finu kuhinju. Ovde je kupatilo, malo modernistički. Super, a ovaj smeštaj ima i jednu trešnjicu na vrhu. Ovo, fina galerija. Ova ograda od kovanog gvožđa je moćna. Malo, miks. Galerija daje sjajan šmek celini. Pa da, uvek prostori sa galerijom nekako imaju svoju dušu. Ovde je bračni, običan krevet. Još ovi kosi zidovi sa gredama. Prava stvar. Da. Peđa, iskreno, jedan od lepših smeštaja u serijalu Lepše od Pariza. Toliko mi je dopadljiv da se plašim da pitam koliko košta. Da, u principu noćenje po osobi je 30 evra, noćenje s doručkom je 45 evra, polupansion 60 i pun pansion 70 evra. Da li imate neke popuste za decu? Da, deca plaćaju pola cene. Deca preko, recimo, 3 godine plaćaju pola. Mislili ste na male turiste. Pa da, mislimo na roditelje. Da svi uživaju. Takođe. Znate kako je. Sad nam je na redu ugostiteljski deo. Da vam kažem da se po Beogradu priča o hrani Konaka Mišić. No, pre toga da pitam ono što mi ne treba, ali moderni gosti traže. Imate kablovsku i internet. Da, ali generalno celo dvorište je pokriveno Wi-Fi-em, tako da ovaj deo je interesantan i za ljude koji hoće, na primer, da rade. Ne samo da odmaraju, nego da rade, tako da svi su dobrodošli. Odlično. I radnici i neradnici. A nadomak Konaka Mišić, prava stara vodenica koja je radi. Miodraže, recite nam nešto o ovoj atrakciji. Nekada je ovde bilo 10 i više vodenica, sada je jedina ova vodenica ostala. Inače, ovo su naše komšije, starosedeoci, koji su već više od 2 veka ovde na ovom mestu i održavaju vodenicu
tako dug period. Vi koristite to brašno. To je brašno koje mi upotrebljavamo za proju i za hleb i za razne poslastice. Ljubice, pa ovo je idila. Baka sa unucima sprema ručak. A moram vam reći da dugo nisam video ovako lepo skockanu kuhinju za rad, a boga mi i za snimanje. Oni su ozbiljni kulinari. Prstići samo vajaju. Čim ja počnem da nešto radim sa testom, oni trče da i oni učestvuju u... Šta spremaju? I znaju da prave svašta i vole da stave oni, da ispeku i da posle toga jedu. Profi. A šta vi spremate? Ja sam zamesila testo, pravit ću hleb. Domaćinski. Koji radim na neki način moj, da bi bio, istraživala sam malo više, na više načina, pa sam došla do zaključka da mi je ovo nešto najekonomičnije i najlepše. Aha. Tako da ovo testo moram više puta da premesim. Dobro. I to ostavim da odstoji dok ne poraste ponovo za sledeće. Što ga više razvlačim i više puta ga razvlačim, ja dobijam bolje testo, bolji hleb. Kako ne? Koliko se dugo peče? Pa peče se jedno 40 minuta. Otprilike imamo 2 hektara zemlje i dosta voća. Mahom su to šljive, mada u zadnje vreme smokve jako dobro rađaju. Gore pri vrhu imamo nekih 6-7 kW instaliranih solarnih panela kojim se naše domaćinstvo napaja. Ovde imamo plastenik i spoljnu baštu. Mi se trudimo da sve te naše proizvode plasiramo turistima na stolu. Značajna stvar za naše domaćinstvo je da mi smo vlasnici ove zemlje zadnjih 100 godina i sa odgovornošću tvrdimo da nikad nikakva hemija nije korišćena na ovoj našoj zemlji. Peđa, imaš pravu srpsku kafanicu. Napravili ste da izgleda kao sa starih slika. Ovo sam ja napravio za sebe da ja mogu sa mojim društvom da se malo družim i nakon toga krenuo i seoski turizam i sve. Mi nikad nismo radili kao restoran otvorenog tipa za restoran ili kafana ili bilo šta, nego ovo je faktički kao dnevna soba koja je malo više u stilu kafane, a ona služi isključivo za goste koji su kod nas smešteni. Vratili smo se nazad u kuhinju i vidimo da je kulinarski gen ovde nasledan. Majka i sin tandem. I sitna deca, da. Koja su tu glavni pomoćnici? Da čavam kod baba i da spavam. Možeš da spavaš. Ja! Šta nam praviš? Humus se pravi klasično, osnovni sastojak su leblebije, beli luk, limun, tahini, maslinovo ulje i ja volim da dodam kumin. Ja već imam skuvane leblebije. Treba da se stavi dosta maslinovog ulja, što bolje kvaliteta, naravno. Nakon ulja obično stavim limun i to stavim ceo limun sa sve korom, koji kompletno promeni ukus humusu. Znači, nije samo ceđeni, nego stavljam i koru koja mu baš da lepu aromu. Sad, ovde bi ja malo dodao i kumin. Ja volim da ga malo pecnem da on krene da luči aromu. Dok se kumin zagreva, ja bi dodao opet ovodokativnom metodom, tahini recimo. Jedno čekam da probamo. Evo, za ovu količinu dodao bi recimo neke 2 kafene kašičice ili jednu veliku supenu. Mislim da je gotovo. Lepo zamirisa kumin. Pa da, vidiš da je to taj fazon. To je otprilike to. Pošto je ovaj tučani pa se teže malo zagreva, ali osjećaš miris. Da, ali ovako bolje ostavlja aromu. Sad u principu dodamo ovo i možemo da smiksamo sve.
da vidimo kako radi ova sprava. Ja se odem. Možeš, Lulu, ti ćeš Prava domaćica, ništa ne prepušta slučaju. Ajme, Lulu. Ovdje. Ajde. To je. Mislim da je gotovo, djeco, je li tako? Da. Ćemo sada sipamo. Ajde. Ovo mora da se proba. Da vidimo šta smo uradili. A Savo, da probamo. Da. Tu je i pita hleb. I to ste mesili. Da, to je mamin deo. Mislim, pravim ja ponekad. I to sve u ovom tučanom tiganju. Pazim na liniju. Tako, zamoči, brate. Deco, svaka čast kako ste napravili. Bacite 5. A i ti, Savo. Ako želite bar na kratko da budete prve komšije Vuka Karadžića, pročitajte sledeće informacije. Konak Mišić čeka na vas. Da me pustiš jednom. Ajde. Samo da deluje da znam da igram. Još jedan od sadržaja Konaka Mišić. Da. Stoni tenis i ko zna i ko ne zna može da igra i da mu bude zanimljivo. Da ne uplašimo goste. Nećeš ih pobeđivati ovako ko mene. Može se reći. Ali nisam neki igrač. Ali je lepo imati ovako nešto na polju da gosti mogu da provedu neko vreme. To je za ove starije. To je ovo za starije. Za starije mogu da igraju isto stoni fudbal ako vole. Deca vole da se penju na ove penjalice. Ovdje imaju ove male čudne modernističke penjalice i ove možda klasične, obične. Lula je pravi planinar. Bravo, Lula! Bravo, Lulu! A tek ovo? U principu da, ovo koriste svi naši gosti, bez obzira na sezonu. Najbolja sezona je zimska sezona, po snegu. Ovde se može recimo 4 ljudi da primi. Ovo je pećka koja se loži, bez ikakvih pumpi ili struje ili bilo čega. Samo slobodnim padom voda cirkuliše i zagreva ovu bačvu. Idealna za zimske uslove. Sava jako voli da se valja po snegu, pa da se vraća i da se vraća. I Lua isto, i da se vraća u tu toplu vodu. Mi imamo mali potok koji prolazi kroz naše domaćinstvo. U principu mi se nalazimo ovdje u nekoj kao udolini, imamo iznad sebe šumu. Generalno imamo na dosta tačaka po domaćinstvu gde ljudi mogu da provedu neko lepo vreme. Pored brojnih punktova za opuštanje, tu nam je i komšija Vuk. Faktički mi smo prve komšije Vuka Karadžića. Imamo ta 4 hektara i koje se graniče sa samim dvorištem Vuka Karadžića. Na ovoj strani šetalištem u jednom delu, a posle šumskim stazama imate 5 km do manastira Tronoše, što je lepa, fina distanca za dnevnu šetnicu, laganu dnevnu šetnicu. Vuk je napravio azbuku, a vi ste napravili abecedu seoskog turizma u Konaku Mišić. Vi ste pioniri ovdašnjeg turizma, pre svega ti, Peđa. Šta te je potaklo da uđeš u ove vode? Pa prepoznao sam, mislim, nije teško prepoznati lepotu u svemu ovom, ali i taj komercijalni deo je nekako došao sam od sebe. Ja sam posle fakulteta ovdje došao u civilnu vojsku, proveo sam neko vreme i za to vreme sam ja shvatio da je bolji i lagodniji život ovde na selu nego u velikom gradu. Što je kasnije pokazat će se
postoji trend, a i bila je istina u to u što sam se ja upustio. Gita, reci mi kakve su tvoje impresije o Tršiću i generalno o seoskom turizmu u Srbiji? Well, I've been mainly in Serbia since I was pregnant of him. Like the week that I was sort of moving here, we found out that I was pregnant. So that was a nice start. And so I've been here now like 6 years, and we are together like 10 years. And I like it a lot. I grew up in the nature on the beach, and here we are always outside, and kids are always outside playing, and we don't need to look around. They are somewhere half in the forest or in the garden, so that's a perfect place to raise kids. And Yeah. Here, yeah. And I like a lot the job that we are doing. I grew into that, and the type of guests that we have here are really amazing. We met so many great people. We have a lot of Serbian guests, but also foreigners or expats who live in Belgrade, or actually people from all over. And it fits a lot with us. We really like to to be in a company and to make people a nice place and a nice time, nice holiday. And in the beginning I had to get used to having people around us all the time, but then I grew into it and I really like it. And now when we don't have guests, it's like, okay, what to do now? Glavna satisfakcija seoskog turizma kod nas je taj prisan odnos između domaćina i gosta. Yes, a lot. Sama Hilifilefni. U hotelu dobijete ključ. Yeah. Kad odlazite, vratite ključ i to je to. Yeah, it's not like that. No, people really become part of our daily life in a way. Yeah. A kako to vide stariji? Da li je vama gostoprinstvo nešto što se podrazumeva ovde? Pa evo ovako da vam kažem, mi smo navikli da pružamo gostoprimstvo svim ljudima. Ja se toga sećam od malih nogu iz mog detinjstva. Tako da je ovo, kao što kažu, kuća na putu. I onda uvek je bilo tu dolazaka, odlazaka i stalno, i mi smo na to navikli i nama je to nešto najnormalnije. Ne samo poznati, ovde dolaze i nepoznati ljudi, i pozvani i nepozvani. Za sve ima mesta i svi su uvek dobrodošli. Moram Ljubicu kao domaćicu da pitam, da li se osjećate ostvareno kad vidite kako gosti reaguju na vas i vašu kuhinju? Da, jesam ostvarena i mnogo mi je drago zato što su ljudi toliko zadovoljni, toliko su, traže mi recepte, traže mi savete i to neka generacija od ovih mlađih. Čuo sam da vi već imate generacije porodica koje dolaze kod vas. Pa da, nama gosti otprilike dolaze od neke 2006. I mi sad imamo čitave generacije dece koji su bile recimo ovog uzrasta koji sad dolaze kod nas. Jel se tek rodili ili u stomaku? Dolaze kod nas čak i ono nezavisno od svojih roditelja. To potvrđuje nepisano pravilo da je preporuka najbolja reklama. Pa da, mi generalno se nigde ne reklamiramo. Retko kad nešto snimamo ili da se u to uzdamo. U principu najbolja preporuka je od usta do usta i tako naši gosti dolaze. I evo za kraj ta čuvena trpeza porodice Mišić, koja je skup najboljih proizvoda ovog podneblja sa malim internacionalnim primesama i izmenama. Peđa, da te zamolim da predstaviš. U principu imamo domaći paradajz i bosiljak iz naše bašte. Generalno mi svoje namirnice nabavljamo kao što su sir i kajmak tu iz komšiluka. Mi pravimo ajvar. Uhvatili smo i deo te holandske priče, pa često volimo da gostima prezentujemo i taj deo, pa onda vrlo često na trpezi imamo taj holandski sir koji često se jede sa senfom i ovim mariniranim lukićima. Sad smo napravili taj humus, mama je napravila kolač sa voćem. Mi volimo Grčku, odlazimo često i donosimo masline i maslinovo ulje i to obilato koristimo u našoj trpezi. A šta je ovo? Pa ovo sam napravio neku piletinu, malo onako pikantnu da probate. I naravno kislice, hleb i ravni hleb. I sve to? Sve to mora da se zalije sa čašom dobrog vina.
Ljubice, o vašem hlebu sam toliko slušao da danima imam zazubice. Na oko izgleda kao da ga je neko vajao. Kao jedna od vaših umetničkih instalacija. Hoćete da isečete parče da probam remek dela? Može. Ovo je pravi hleb i ne... Pravi hleb. Ili domaćin? Čujte, pravi hleb se uglavnom i kida i lomi se. Dobro. A mi ovo malo hoćemo da bude malo hrskaviji hleb. Au, kakav je. Čuje se. Miriše kao duša. To sam osetio još dok se pekao. Kao duša, miriše izgleda. Tekstura obećava, a hleb je usamljen bez kajmaka. Malo kajmaka. Da, sira, kajmaka. Evo, ovako da namažem. Fasciniran sam. Viš kako hrska. Nepsa mi igraju od radosti. Domaćice, šta još spremate gostima? Pa najviše imamo razne čorbe. Na primjer, to čorbe od potaže. Razne i to je baš super. To radimo i svi obožavaju. A to je ono tikvica mirođija, recimo, potaž ili bundeva, kari. Ove musake od razne, od paprike, od krompira. Patliđana, tikvice. Tikvice, to sve to. Imamo dosta ljudi koji ne koriste meso, vegetarijanci. Tako da mi to poštujemo i spremamo. Od kad sam video kako mesite kiflice, mami me da ih probam, pa ću sad sebi da ispunim tu želju. Punjene su sirom. Da, ovo je taj naš tršički standardan, beli sir. On je mlad. Srednji. Aha. Sad zavisi kako kad. Kiflice su prva liga. Gledalci će misliti da je greška u tonu koliko krcka. Kao i hleb. Čime primazujete da budu ovakve? Pa stavljam ja maslac. To je trik. Maslac i jaje. Da nema kamera, pojeo bih 20. Super. Kida kako je dobro. A sad je na redu da probam i piletinu, dok se nisam prejeo kiflicama. Jel je sme da se proba šta od ovoga? Miriše mi kao da ima neke Indije. Ima. Pa malo Azije, da. Daleki istok. Da vidimo kakva je. Mekana je. Marinirao si je. Tako nekako. Da. Super je to sve. Odlično. Svaka čast. Retko domaćini ovako kuvaju. Ovo je pravi trenutak za nazdravljanje. Domaćini, živeli. U zdravlju i veselju. U zdravlje. Još dugo godina. Živeli. Prijatno nam. Prijetno. Sigurni smo da vas je Konak Mišić osvojio na prvi pogled, kao i nas. Zato, hajde da se zajedno podsjetimo svega što bi trebalo da znate za dolazak ovde. Konak Mišić u Tržiću je azbuka uživanja. Dragi moji mišići, domaćini, Vuk bi bio ponosan da zna kakve su mu danas prve komšije. Preporodili ste me svojim gostoprimstvom. Napravili ste autentično domaćinstvo koje s ljubavlju spaja tradicionalno i moderno na svoj neponovljiv način. Jedva čekam da ponovo dođem. Čim ugasimo kamere, rezervišem svoj boravak kod vas, jer je složna porodica sa ovoliko generacija garancija gostoljublja i prijateljske atmosfere za odmor. Da će Bog. Hvala vam na poseti i vidimo se uskoro. Vidimo se. Do tada, želim vam svako dobro. Ćao, Mašilu. Ćao.